বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে বেরিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার শিকার হলেন বাবা ছেলে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাবার, গুরুতর জখম ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, পাণ্ডবেশ্বর থানার মদারবনি এলাকার বাসিন্দা ৫০ বছর বয়সী রাজেন্দ্র বিন তাঁর ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে ধানবাদে বিয়ের কার্ড দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মাইথন ওপির ডিবুডিহ ব্রিজে ঝাড়খণ্ড দিক থেকে রং সাইড দিয়ে আসা একটি কয়লা বোঝাই অটো তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজেন্দ্র বিনের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর ছেলেকে উদ্ধার করে ধানবাদের শহীদ নির্মল মাহাতো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অটো চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর সমাজসেবী রঞ্জিত মাহাতো অভিযোগ করেন, চেকপোস্টে তোলাবাজির ভয়ে অনেক গাড়িচালক রং সাইড ব্যবহার করেন, যার ফলেই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পলাতক অটো চালকের খোঁজ চালাচ্ছে। है मैथन से मैथन मतलब एरिया में ही आता है, डुबुडी चेक पोस्ट जो झारखंड में है। एक टेम्पू जो कोयला लोड था, पैसेंजर टेम्पू, वो रॉन्ग साइड से जा रहा था बंगाल से एक गाड़ी आ रही थी बाइक, उसमें एक्सीडेंट दोनों में हुआ है। 2 आदमी था, एक आदमी का स्पॉट डेथ कर चुका है। और हम यही बोलते हैं, रॉन्ग साइड से आना गाड़ी मतलब बंगाल पुलिस परेशान करती है झारखंड के गाड़ी को। वो लोग सिर्फ पैसा तसीलने के लिए ही बंगाल पुलिस बनी हुई है। हम लोग का झारखंड से कोई गाड़ी जाता है तो रोक के सभी, चाहे बाइक हो, टेम्पू हो, ट्रैक्टर हो, सभी में ये लोग पैसा बिना तसले आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए आदमी रॉन्ग साइड से जाता है। और देखिए, ये घटना पहला नहीं है, और भी घटना घट चुकी है। डुबुडी चेक पोस्ट से आदमी पुल से रॉन्ग साइड से जाता है। ये 1 घंटा हो चुका है, बंगाल पुलिस आई थी, वो लोग फोटो खींचा, ले चल गया। इंसानियत